Lam Sugujotono, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Nongni Logitongo, Angonita, Kokborok, Koktwma, Gangka. Home Minister Omit Shabai Malay, Hamkare Koglam Shalina Bagai, Kokti Shalo, MBB Birkum Kolan Shimi, Delio Thanani Lambraka, Tiprasha Hamkare Montri because the Tini Agostali, Cisni Shalmari, Kokti Shalo, Delio Thanabagai, Bubagrakor Agolini, MBB Birkum Kolan Shimi Lambraka, Tiprasha Hamkare Montri because the Burma, Shalkisa Sakago, Tiprasha Hamkare Montri because the Burma, Shamani Tongo, Hastini Zingzal Hastini, Hamkare Delio Tangai Kok Shalai. Aboni bagai tini Agostani Cisni Shalmari Kokti Shalo Delio Thanabagai Lambraka Tiprasha Hamkare Montri because the Burma Koktwma Thumani Bustang Fayi Tiprasha Hamkare Montri because the Burma Shaka Home Minister Omit Shabai Malay Tai Hastini Hamkrai Zingzal Rognoti Kok Shalai Sorba Bharatiya President JP Natabaibo Malay Kok Rok Shalai Shaka Tiprasha Hamkare Montri because the Burma Home Minister Omit Shabai Malay Bagai Tripura Hastini Kubuni Montri MLA MDC Rokbo Thangbainai Shaka Tiprasha Hamkare Montri because the Burma Khana Teacher Shalmari Tang Shalo Home Minister Omit Shabai Koklamo Achugnai Shaka Tiprasha Hamkare Montri because the Burma Tei Chichuku Shalmari Grak Shalo Tongo Haste Hapangita Sha Panda Aboni Bagai Bo Tini Kokti Shalo Lambraka Hani Shaka Tiprasha Hamkare Montri because the Burma Belai Hambai Media Rono Muskangno Sai Longno Shaka Je Tini Desha Bharat Hakotoni Swarashtra Mantri Chini Borongmanang Omit Shabai Khana Chini meeting by mo pore ang khana no dodino time mangai party ticket mangai khana no ang tese Tripura hawa kipilai 19 tarikh chini sorkari program tongo haipono chini joto dol je thanai rok chini JP Nadda je chini sorbobharatiya sabhapati bai bo meeting tongo teisa boskangni ADC election no tui chini sara Tripura rajyoni joto MLA Tiprasani MLA te joto minister MDC rok joto no thangi tongo khana chini Bharat Hakotoni chini Swarashtra Mantri chini Omit Shah jibai khana meeting tongo biskango chini Tripura no bahaikai chini sajongnai bahaikai chini Tripura sarangni mukti manai monotino chini meeting bele CITO haste habanago thirima pandano chengse rene ngai thang manjagai kha kasam montriokra manik sarkar CPM haste tangphang Jitendra Chaudhary kasam CM Radha Charan Dev Burma khoboi kobani adongro tini agostalni Cisni Shalmari Kokti Shalo aguli office land CITO haste habanago CITO jirania bukastini lowaji mungbai thirima mangrima tei mokolima panda khlaijaka chengse rene ngai thang manjagai kha kasam montriokra manik sarkar CPM haste tangphang Jitendra Chaudhary CITO haste Kajko manik de CITO haste tangphang Shankar Dotto Roma Das Kacham CM Radha Charan Dev Burma Narayan Kor Povitra Kor Khoboi Ratan Das Teitong Kubuni Adongro এটা যে হয়তোবা এই যে আমি পত্রিকা দেখেছি আজকে সেরকম যে একদম কি বলে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন এবছর আমরা পতাকা তুলব না এইভাবে হয়তো হয় এবং সাধারণত যে দপ্তর যে আমাদের জিএ পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট মহাপ্রিয়তে রাজ্য সরকারের তারা এগুলো দেখভাল করে থাকে এবং একজন সিনিয়র মোস্ট মন্ত্রীকে প্রত্যেক বছর একটা দেওয়া মন্ত্রী না আসতে পারে কিন্তু এবার এটা হয়েছে এরকম একটা ভুল হয় এরকম একটা ভুল এটা Gokulnagar TSR Kem Ganawa Maruti Malkhungbai Thutai Jagai Shakdukhuman Ka Hisangnei Hainhai Kirima Shiksa Lahar Patimuni Koktwma Kasi Phaijoka Komla Sagor Kosba Kali Mutai Nokni Nogoki Fli Tokmani Scotio Kawi Hisangnei Gokulnagar TSR Kem Buskango Shokpai Kino Maruti Iko Malkhungbai Thutai Jaka Scooty Maruti Malkhungbai Thutai Jagai Scotio Kajak Hisangni Rok Marke Shakdukhuman Kha Scooty ni Kalai Thangmani Koktwma Kashaka Ulo Ganagini Nugui Tongnai Rok Logino Shakdukhuman Nai Rokno Khosawi Shakam Nogo Telang Thanglaikha Nugui Tongnai Rokni Bisingo Khoroksa Shaka Olahar Party Mungni Yagulo Party Ma Thayono Hisangni Rokni Bisingo Katal Nukungni Hamjagni Langma Chokha Hnei Fiawa Tabok Shak Joratui Soi Koktwma Shawiman Sugyakku Shakdukhu Manai Rokno Logi Garani Shakam Nogo Telang Thanga Tei Khoroksa Nokeble Bishalgor Shakam Nogo Telangi Thanglaikha আজকে রবিবারের বেলা 3:25-30 নাগাদ গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সেকেন্ড গেটের কাছাকাছি একটা স্কুটিতে খুব সম্ভবত নবদম্পতি আছিল তারা কসবার দিকে যাইতেছিল আর একটা ইকো মারুতি ইকো আইতাছিল সেটা মনে হয় সামনাসামনি ধাক্কা মারছে
ইকো দিয়ে স্কুটিতে, যার ফলে দুজন রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে প্রায় 15-20 ফুট দূরে গিয়ে পড়ছে। এলাকাবাসীরা সহায়তা নিয়ে এসে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী টিএসএর হসপিটালে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে একজনরে, আরেকজনরে মারফি দিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বিশাল হাসপাতালে পাঠাইছি। এখন দুজনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক আছে। আমরা আশা করি তারা Nogganani Pokribo Kum Kholna Thangai Tuyo Gologai Thika Omolkanti Saha Mogoi Chakra Khoroksa Tini Agostalni Chisni Shalmari Kokti Shal Tini Kokti Shalo Monsha Mutai Relaimani Shalo Tuyo Gologai Langma Jokha Omolkanti Saha Mogoi Borok Khoroksani Pokribo Kum Kholna Thangmani Omolkanti Saha Fiaba Tuyo Gologai Langma Joi Thangka Matarbari Constituency ni Bishin Khobjagnai Chandrapur Colony Amchio Tongnai Omolkanti Saha Bo Rung Phurungnai Koktwma Saimanka Kum Kholna Thangmani Pokribo Fiaba Kum Kholna Thangai Achumsa Tuyo Gologai Langma Joi Thangka Ulobono Logi Logino Tishani Khosawai Gomati Hangor Sakamnogo Tubui Faileka Fiaba Sakamnogni Dr. Rok Thika Hane Shawi Rekha আচ্ছা বাবু শাপলা বলতেন তো শাপলা বলতেন তো গেছে, আমরা কাজে ব্যস্ত আসলাম, আমরা পুকুরে ঘাটে গেছিলাম, এবার খুঁজে পাইতেছি না বাবারে, এবার পুকুরে নামাইছে একদম ইয়াতে বাবা দৌড়াত নিয়েছি বাড়ির পুকুরে নাকি বাইরের পুকুরে। তোজাবালি আছে নাকি কোনো কিছু? মানুষ পূজা আছে। আচ্ছা Khulumka Hasani Lukurangno Norogni Bagai Belekino Kaham Sep Tubi Feka St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura Hasane Fatara Thaya Karino Hayung Berni Shakdog Naikani Sep Nahari Mano Belekino Rankisha Baino O Hospital Sarbrumno General OPD wo Sakdog Naijago O Hospital X-ray Ki Suti Cough Test Klayarni Bagai Namashak Shep Shap Tongo Te Test Klai Rizago O hospital hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital talburung na Chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital latest technology bai dal bidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phagi kaham hayong bemni shakdok sebmana ni musung khake eba tebashina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography.
and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Tay bo kaham kai saiman nani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai. मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? TR01AY 1579 नंबर ने मालखों बिशिंगो रुतुकमों खलाइमानखा 124 केजी सिदिकरान मंगिया कामी थानानि पुलिस दे रोमिलाइखा मालखों चालकनाय दीपक ओरियानो हास्ते हापां जेसुकनो केफिक रिट्रिप्रा स्नामथों आसुकनो केफिकनि बानिया खलाइमों याकथों खलाइमों रक हास्ते गनागै आकारजा हास्तेओ शिकक माखर आकारमा हाइताबो केफिकनि बानिया खलाइमों याकथों खलाइमों रक बहायनो मारखे आकारै तंगो जिला बुरै जतनो केफिकनि बानिया खलाइमोंगो करंगै सालब्रुम रमजागै तंगो तैमाबो मानो गोबां रां मरकनि फेकजोंनाय मानै खनैरो अबाहायनो कोक्तमा कासे फाइका मुगिया कामी थानानि ओसी सनेज देबरमानि तुइदुल मुंबाइ 41 माइल नाका पॉइंटआव चेकिं खलाइमा जराबो मालखों बिशिंगो मानखा गोबांमा रां मरकनि सिदिकरान 124 केजी सिदिकरान मानखा मुगिया कामी थानानि पुलिस ते आव सिदिकरान रि हाति रांमारि अंनाय 20 लाख हाय मालखों नम्बर TR01AY 1579 ते ओ मालखों मथरनायनि मुं अंखा दीपक ओरिया बुफानि मुं बलराम ओरिया कामी अंखा सालकाबाय आगलिओ তিনি फुं 10টার সময় ইয়াগো কাছে সিক্রেট ইনফরমেশন থাকে কাইসা গাড়ি TR01AY 1579 টাটা 8 তেল নম্বরের দিক থেকে আমবাসা দিকে যাইতেছিল এমন একটা খবর পাইছি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসডিপির কাছ থেকে পারমিশন লই কন্ট্যাক্ট সার্চ করানোর লাগে। পারমিশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নাকাতে আসি। নাকাতে আসার পরে এই গাড়িটাকে তেলমুড়া দিক থেকে আমবাসার দিকে যাইতেছিল, তখন আমরা 41 মাইল নাকাতে আমরা ডিটেইন করি। বাজার মূল্য কত হবে জিনিস স্যার? এনে টোটাল 134 কেজি গাঞ্জা, বাজার মূল্য
20 লাখ, অ্যাপ্রক্সিমেট 20 লাখ। নাম? দীপকুড়িয়া, বাড়ি? মহেশকুলা, থানা কোনটা? পূর্ব থানা, বাবার নাম? বলরামুড়িয়া। কি বিষয়ে পুলিশ আটক করছে তোমারে? অবৈধ মাল পাইছে আমাদের, কি মাল? গাঁজা পাইছে। याबा टेब्लेट मानि पाटिमुग गोरोंजाक सन्जय सूत्रधरन रमिलाइखा आमतली थानानि पुलिस 90,000 हायागेबा चुकु जी साइ याबा टेब्लेट मानजाकमानि पाटिमुग तै खरकसा रमजाखा आमतली थानानि पुलिस बाय केफे करै त्रिब्रास नामना बागै साक्थारि दंगो हास्ते हापां फियाबा किससक बरग्र रांनि आजिबुंनि बागै केफेकनि बानिया याकटुन खाइ दंगो हास्ते हापां चाइटुकुइ दंगो त्रिब्रानो केफे करै त्रिब्रा नामनानि हास्तेनि मन्त्रियकरा कबगै दंगो केफे करै त्रिब्रा नामथानि तामो खाइना नां केफे बाय बाहायके हाकचालै तमनानि नां आबरकनो फोरोंगै दंगो हाइफानो बरग्रक रांनि आजिमुंनि बागै केफेकनि बानिया खाइ दंगो केफेकनि बानिया खाइमुंनि थागमं करै ओ आगस्टनि लाई थांजाक 7 सालमारिव आमतली थानानि पुलिस रक हुजा कोक्तमा मानै 90,000 हायाकेबा चुकु ची साइ याबा टेब्लेट खबै अटो मालखं चालकनाय खरकसानो रमै मानखा आमतली थानानि पुलिस अटो मालखं चालकनायनो रमै पुलिस रिमान सानै बनो ताइबो सोंफिनिकमानि यागुलो तै खरकसानि मुंबो अंखरै फाइका कक्तिसालो आमतली थानानि पुलिस रक हुजा कोक्तमा मानै बादारघाट बीओसी गाना आमचियो 90,000 याबा टेब्लेट मानजाकमानि पाटिमुगो गोरोंजाक सन्जय सूत्रधरनो रमैतबुखा थानाबो कक्तिसालो सालबानि पुलिस रिमान सानै दरबानग तिसा जागनाय हनै साका आमतली थानानि ओसि परितोष दास তো 7 অগস্ট সন্ধ্যার সময় আমরা 90,000 ইয়াবা ট্যাবলেট সহ সুবীর সূত্রধর নামে একজন লোককে আমরা আটক করি তার অটো সহ পরবর্তী সময় তাকে ইন্টারোগেশন করে আমরা জানতে পারি এই সুবীর সূত্রধর সঞ্জয় সূত্রধরের বাড়ি থেকে এই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি নিয়ে এসেছিল তার ইন্টারোগেশনের বেসিসে আমরা আজকে সঞ্জয় সূত্রধরকে আটক করেছি এবং তাকে 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আমরা আদালতে আজকে প্রেরণ করব शान्तिरबाजार बखास्तेफा मनोज कुमार साहानि मानजाक मुबाइ कक्तिसालो माइ पाइमुं चेंगै रोजाखा बेतागा हाति आमचयो शान्तिरबाजार बखास्तेफानि लोवाजि मुंबाइ हास्ते हापांनि बखाक्तै माइ पाइमुं चेंगै रोजाखा तिनि कक्तिसालो हास्ते हापां हुकबार खलानि रगनि आजिमुं गोबां खलाइरानि नाहारमुं तयै हुकबार खलानि रगनि थानि माइ पाइजागै दंगो जुदा तांबो रगनि बिसिंतै हुकबार खलानि रगनो नांमानि माने खनै याफारि दंगो तिनि कक्तिसालो कासि नायथक पान्दानि बिसिंतै बेताका हाति आमचायो बखास्तेफानि लुआजि मुंबाइ माइ पाइमुं चेंगै रोजाखा चेंगै रेफानायांगै थां मानजागैखा शान्तिरबाजार बखास्तेफा मनोज कुमार साहा शान्तिरबाजार पौर परिषदनि भाइस चेयरमैन सत्यव्रत साहा बगाफा ब्लकनि पंचायत समितिनि चेयरमैन कृष्णा बती रियां हदा हामक्राय सामुक तांनाय देबाशिष भूमि खबै कबुनि आदंग्रक আমাদের এই রাজ্যের কৃষকদের স্বপ্ন ছিল যে আমরা ধান উৎপাদন করব সরকারের কাছে বিক্রি করার জন্য চেষ্টা ছিল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বিগত দিনে আমাদের কৃষকরা কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি যে তাদের সরকারের কাছে ধান বিক্রি করতে পারবে তো 18 সালে আমাদের নতুন সরকার আসার পর সবার আগে আমাদের নতুন মন্ত্রিসভা চিন্তা করেছে যে কৃষকদের জন্য নতুন যে প্রজেক্ট এফসি এর মাধ্যমে ধান বিক্রি করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজির যে স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবে সেই আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আমাদের এ রাজ্যের কৃষকরাও তার সুবিধা পাচ্ছে 2018 সাল সরকার ক্ষমতায় আসার পর खुलुमका हासिनि लुकुरंनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासिनि फातरा थाया कारिनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सार्जारि
urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abo simia o St Joseph Hospital o talburung na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital o latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musungkhake eba tebasina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital or Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital lokin sulai or kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को।
इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai coyakari naitong di Swrangchati hambai.